Hello mga ka-iBabies! Welcome back again. It's me, your iBaby. And for today's video, grabe excited ko kay tour tamo karon. I'll be touring you around to this super cozy and aesthetic place called Casa di Solana. Located at Purok Doña Luz, Sitio Kabakungan, Barangay Bulacan, Malalag, Davao del Sur. You heard it right. Malalag, Davao del Sur. In ani kanindot na ara sa Davao del Sur. It's giving a luxury resort vibes pero duol ra kaayo sa Digos ni. So if you're looking for a relaxing and modern spot to unwind, this place is definitely a must visit. Alright, so may paglangay, I will show you why Casa di Solana is one of the most beautiful and relaxing spots here in the South. So are you ready mga ka-iBabies? Kung ready na mo, let's go! First stop na to, kay dili man ni non-stop na bus. Char lang. Ay, ang restaurant area nila, tanawa mga ka-iBabies. Look how cozy and elegant this place is. English to. Kaya ka nga ng mga ka-iBabies, daghan kayo silag mga sofa sets. Lami kayo kung isa ka set uli sa balay sa kanindot. Perfect kayo ni siya if you just want to sit, chill, and talk with your family or friends while enjoying the ambience, kanigod siya. And while you are eating, you can see the swimming pool view na naa sa gawas. Relaxing kaayo, naa pa sila big dining tables and furniture. So perfect for family gathering or group meal while tanaw-tanaw dila sa gawas. And speaking of gawas, mo yung makita ninyo, dili ni kalibunan, kundi kalubinhan o kasagingan. Mo ni makita nyo na view dila sa gawas. And now let's go to the bar area mga ka-iBabies. Grabe po ni kanindot ha. Napakaganda. The setup mang good is very modern and classy. Again, daghan po sila diri mga sofa. So, mahilig og sofa ang tag-iya. Nagaglamisa. Of course, kay masama po'y gamito no o kung manginom. So, mao ni ilahang bar area. Nindot kay niya, kay nga no, aside sa modern and classy, naa po sila mga imported na mga drinks for those who love to chill o unwind, gusto mag-inom-inom, maglala. Diri mo. Sa pilit silang bar area, naatira ang ilang videoke section. Super modern and fully air-conditioned po and spacious ang ilang videoke room nila. The TV is really big, dako ilang TV, ang sound system nila perfect kayo, kay lami, kay maglanog-lanog ang ilang sound system ug ang ilang mic. Wala lang na ako na videohan. Pero perfect siya for sing-along session with barkada and friends. Now, dirita sa how much, no? You can rent the video kay room daw for only 200 pesos per hour. So, sulit kayo siya, diba? Sa Digos City, mga na siguro sa 150, na 250, na 300, 400. Pero, dili yun ani kanindot ha. VIP po nila ha. Napoy air condition. Pero, dili yun ani ka modern and classy. Pero sa ila, nindot kayo. Worth it kayo on 200 pesos, no? Dili siya inanak ko para sa inanak ka nindot na video key room. Ani ang tip, oh. Pag once mo ato mo o video key na room, dapat medyo tipsy na. Dapat nakainom-inom na. Kaya pa rin, nag-abot na tumurag finishing na lang. Tapos kanta-kanta nag-over-over para dili kayo gasto. Pero noon, kung naabot mo yung budget, why not? Para ka to lang mga low budget. So, in ato ang technique. Ug ang ilahang CR, 10 out of 10 sa kalimpyo. Oo, grabe siya kalimpyo. So let's proceed. Sa Gawas restaurant, just beside the swimming pool, you will also see their billiard area. Another fun spot if you just want to play and relax. And of course, let's not forget the swimming pool. Basta resort, of course, mo yun yung pinakagusto kayo na to, ang swimming pool. Kung limpyo ba? And wag yapon tagilismaya, kay limpyo yung kayang ilang swimming pool. So ma-refresh yung kay kadiri and it has a nice overview of the surroundings, diba? Katong dili kalibunan, kalubinhan. O kung gusto ka mag-plan to stay overnight with your friends or family, pwede ka magkuha og villa or room packages na daw sa mga around 25,000 tapos 13 na daw kabuok ang pwede makasulod sa ilahang villa. So, depende daw. So, dati 25, so murag karon na nag-less daw sila karon. So, ana. And then, if you are a day tour or walk-in guest, you can enjoy pod swimming for around 500 pesos per person. Depende nga sa kung unsay buhaton nimo. And honestly compared to other high-end resorts mga ka-iBabies, this is really affordable. Oo, affordable na kaayo sin ani kanindot na resort, high-end na resort.
500 pesos, very affordable. So, sulit kaayo kung ano mo din. Kung abi na kung mga ka-babies, na turakutom ilay ka pang hambog, naapamanday sila underground. Oo, underground man dyan ni. Kinama sila Naadiri lang individual rooms that are good for 2 or good for 4 people. Grabe ka nindot yun mga ka-ABBs. Why? The style feels like a hotel or condominium. Modern kaayo siya. Limpyo pud kaayo. And super comfy yung kaayo ka kung diri ka magigda. Kani, good for 4 na ni siya ka tao. Sa room, nanay kape. Kape lang ha, mawalay kondom. Joke. Naay, plancha. Kompleto sad kaayo sa gamit. Naay toiletries, sabon, lotion, shampoo, and everything you can need in the bathroom. Perfect yun kayo ni for overnight stay and weekend relaxation. Diri sa Casa di Solana. Virgin pa. Anza? Virgin pa? Kung ano di dili na. Kalas, sayang. Sayang gibayad. Basta Now, mga ka-babies, this is one really amazed me. The underground meeting and conference room nila. Very aesthetic and modern ka, you know. Perfect po niya siya for business meeting, seminars, or gusto nyo sa flood control meeting. Diri, kay naayo siya, tago kaayo siya. Perfect. So that's it for today's video mga ka-babies. Kimo nagkapoy na kayo no. So I hope you enjoy our full tour here at Casa di Solana, diri sa sitio Kabakungan, Bulacan, Malalag, Davao del Sur. So if you're looking for cozy, elegant, and relaxing place na duo lang sa Digo City, naa ang Casa di Solana. Casa di Solana is the place to be. So please don't forget to like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel and sa ating Facebook page po para sa more pa-update and travel natin. Once again, this is your iBaby. Nagaingon pa dayon lang sa life and enjoy every moment. See you on our next vlog. I love you all. Bye!